हरगौरी उच्च माध्यमिक विद्यालय कुर्सुलाठारे वार्षिक उत्सव और द्वितीय वार्षिक छात्र छात्री विदायकालीन संबर्धना उत्सव अनुष्ठित हो जाए। उत्सव में अध्यक्षता करते विद्यालय अध्यक्ष श्री सुबोध कुमार शतपथी। सभाटी को संयोजना और परिचालन करते ग्रंथ रक्षक श्री ध्रुवचरण साहू, मुख्य अतिथि भाव में नरला विधायिका श्रीमती मनोरमा महांती, सम्मानित अतिथि भाव में श्री हेमंत कुमार चौधरी, अध्यक्ष जगन्नाथ कौशल्या उच्च माध्यमिक विद्यालय ऋषिडा श्री लंबोधर साहुकार इतिहास अध्यापक योगदान करथिले। मुख्य वक्ता भाव में कथाकार पंडित श्री देवेंद्र महापात्र योगदान करी छात्र छात्री किभଳି भावे भविष्य में उच्च स्थान अधिकार करी देशर मर्यादा बढ़ाइबे ता उपरे सुंदर वक्तव्य प्रदान करथिले। सम्मानित वक्ता भाव में इंग्राजी अध्यापक श्री गगन बिहारी महापात्र सुंदर वक्तव्य प्रदान करथिले। इतिमध्य अध्यापक श्री पीतांबर साहू द्वारा छात्र छात्री को नहीं अति सुंदर नृत्य गीत परिवेषण करा। गुरु देव तुम पादे कोटि शरण खेल शिक्षक श्री राजकिशोर राणा द्वारा पूर्वर खेलकूद प्रतियोगिता कृति छात्र छात्री को मुख्य अतिथि नरला विधायिका श्रीमती मनोरमा महांती और अध्यक्ष प्रमाणपत्र और ट्रॉफी प्रदान करथिले। सहयोग करथिले सुश्री ज्योतिमाला राउत, सुश्री दीपांजलि बाग, श्री वीरेंद्र कुमार साहू, श्री प्रसन्न कुमार बेहरा, शिवाजी बारिक और जीतू राणा। सर्वशेष धन्यवाद अर्पण करथिले श्री लिपुन साहू। अंचल बहु मान्यगण्य व्यक्ति यह उत्सव में योगदान करथिले और छात्र छात्री द्वारा प्रदर्शित रंगारंग कार्यक्रम देखि अत्यंत आनंदित होइथिले। जय श्री राम। मो पंडित गुरुदेव महापात्र एमरामपुर तुजुंगो आज वार्षिक महोत्सव फेयरवेल फंक्शन अवसर में मते आमंत्रित करा प्रभु हरगौरी पाखरे प्रार्थना करी दीप प्रज्वलन करने हरगौरी उच्च विद्यालय एठारे उन्नति और सब मार्गर कामना मुझे आसती आज बहुल भाव जन समाज संगठित और छात्र छात्री संकलित भाव कार्यटा समापन करिसेंते हम प्रिंसिपल सर सुबोध कुमार शतपथी आज्ञा आउर सहकर्मी जिते अच्छा भी अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन करुचे। माँ हरगौरी पाखे एति प्रार्थना करुचे ए समस्त प्रयास आगे को जाए सफलता मंडित हो। समस्त शिक्षक मानकर गहन रे छात्र छात्री को किसी आगे को बढ़िबा पई किसी ज्ञानवर्धन कथा कहगला जेमती कि से
ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଉଜ୍ଜଳ କରିପାରିବେ ଓ ଏ ସ୍କୁଲର ବି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର ତାର ନାମ ଉଚ୍ଚକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ପାଠ ବି କରାଗଲା। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହଉ ଏହି କାମନା କରି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଜୟ ସୀତାରାମ। ମୁଁ ସୁବୋଧ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରଗୌରୀ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ କୁସୁର୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର୍ଷିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ, ତା ସହିତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର କ୍ରୀଡ଼ା, ତାପରେ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସଙ୍ଗ, ଡିବେଟ୍, ଏସେ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗୁଡାକ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ହୋଇ ତାକୁ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯିବ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର MLA ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଅଛି। ସେ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିବେ। ଆଉ ଆମର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉଗୁଡା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅନେକ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାକିଛୁ। ଅତିଥିମାନେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁସଂଗଠିତ ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବଟି ପାଳନ କରୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମନ ସ୍ତରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ତରରେ, ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭୀଷ୍ମ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୟାସ ନ୍ୟୁଜ।